हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर साधिवा लगर ब्लॉग ए ब्लॉग रे मु आज आम घर जन को बाहागर अच्छे से कहार अच्छे मु नेक्स्ट ब्लॉग रे निहाती भाव में कहबी तो जहाँ भी अच्छी तो तांकर आज जाइरगड़ा थिला और एठी जो देखे गोटे भाई बस चिता पकाते जो कमटा बारिकी मैंने जो करती आसे चिता पकाते तो सी आस लेट है तो ये मुझे बस चिता पकाती एपटे आमर जाइरगड़ा सब किसी अरेंज हो सारी सब किसी जिन अरेंज हो सारी बेसिकल किसी कम नाला जोटा कि आम करूँ तो से मु बसिक देखुली केमती कौन जाइरगड़ा हुए तो सेमती मु कहार देखनी बसिकी तो फास्ट टाइम मुझे बसिक देखी पूरा कि केमती कौन हुए तो सब मुझे कैप्चर करमती तो मुझे जानी कहाँ कौटी केमती कौन हुए आमर केमती कौन हो तो यहाँ को मु मो भिडियो कैप्चर कर तो जमा भी स्किप न करके वीडियोटा लास्ट में जाइरगड़ा अलरेडी सरीगला एबे जस्ट ये कौन बड़ी परा हम ये बड़ी कौन है ना ये जो आण में से बर आ कन्या हुए दीटा गोटे बर हे गोटे कन्या हे ता साइड जमी छोट छोट बड़ी परा हवा कथा सेमती हुए आ ये कड़े सेमती थाए झील बाहर सरला ये बड़ी पुणी ता संगे तो शाशुघर को पड़ जाए एमती आमर एटी आउ कौटी कमी हुए से मुझे जानी तो मुझे जानती बस मोर बर कन्या दीज हो सारे देखते फाइनाली पूरा बड़ी परा सरीगला से खाली बंदापना करेंगे सरला माने बड़ी परा जाइरगड़ा काम सरीगला। ये सब पूजा कर्म जहाँ जी जहाँ कर सब सरला एमान सब गोटे फोटो उठाई ये देख तो फोटो जो सब हसुँच माने गोटे फोटो उठिबो से एमान सब जमी हसुले जमी होते ना माने केते समय पर जाएगी गोटे भलसे से गोटे फोटो उठी तापर एठी जो माहौलटा देखुना सेटा सब ना हल्दी सब मुहर लगाती कि आमर ये कौन ये जो जाइरगड़ा जो बिरी बड़ी परा होता से बिरी जो जहाँ थिला ताकू सब मुहर लगा लगी कहती कि हल्दी तो हल्दी लगानी कि फास्ट टाइम देखी मुझे निजे फास्ट टाइम देखी कि जाइरगड़ा जो बिरीटा थाए से बिरी आण में पुणी मुहर लगा लगी
ମୁଁ ତ କେଉଁଠି କାହିଁ ଦେଖିନଥିଲି କିନ୍ତୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆକୁ ବି କୁଆଡ଼େ ଲଗାନ୍ତି ବୋଲି ମୁହଁରେ ତ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇଲେ ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଆଣିକି ସେ ଲଗେଇଦେଲେ ତ ମୁଁ ବି ମୋ ଗାଲ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଲଗେଇନଥିଲି ମୋତେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ବି ଟିକେ କ୍ୟାପଚର୍ କଲି ଦେନ୍ ତାପରେ ସବୁ ତଳକୁ ଗଲୁ ତଳେ ବି କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ହବାର ଥିଲା ଜାଇରଗଡ଼ାରେ କ'ଣ ଧାନ ଉତ୍ସବ ନା କ'ଣ ତ ସବୁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଧାନ ଉଂସ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଖ ସବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଚାଲିଛି କେମିତି କ'ଣ ସଜା ହେଉଛି ତାପରେ ଧାନ ଉଂସେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ବାସ୍ କିଛି ତ ଜାଣିନି ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ କିଛି ତ କରିବାର ନାହିଁ ତ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର୍ କରୁଥିଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଏବେ ଜାଇରଗଡ଼ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସରିଗଲା ଧାନ ଅନୁସାରେ ସରିଗଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯାହାର ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ତ ଭଲସେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଗଲା ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇବି। ଆଉ ଏଠି ଆଣ୍ଟି ବସିକି କହନ୍ତି କି ଫାଷ୍ଟ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଡ଼ଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି ତ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଦିଆହେବ ଆଉ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଯିବ ତ ସେଥିଲାଗି ଆଣ୍ଟି ବସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବୋଲି କାର୍ଡ଼ ହେରିକା ତ ତାକୁ ଥାଳିରେ ସଜାଡ଼ିକି ଦେଲା ଦେନ୍ ତାପରେ ମାମା ନେଇକି ଗଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଆଜିର ଯେଉଁ ଜାଇରଗଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। Thanks for watching this video. Bye bye.